अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम नीलम का मरकत की एपिसोड नंबर 11 पढ़ेंगे, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि जामिया में होने वाले पथराव और फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मारे गए। इसके अलावा 25 तलबा और तालबात ज़ख्मी हुए, जिन्हें बज़रिया एम्बुलेंस करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता इस सोचे समझे साजिश के मुतालिक ISPR और DGI का मुख्तलिफ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया से गुफ्तगू करने पर इनकार। न्यूज़ एंकर बार बार यही न्यूज़ चलाई जा रही थी। अगर वो अहमास के सामने होती तो अब तक अपनी आखिरी सांसें ले चुकी होती। गुस्से से पागल होता वो शीशे की मेज़ पर अपने बाजू से ज़रबे लगाता जा रहा था। खून रसता जा रहा था। तुम्हारा भैया तुम्हारा बदला इन कातलों से नहीं ले पाया, तुम्हारी बिलखती रूह को करार नहीं दे पाया। मिनहाज इजहाक को शिकस्त दी गई। सुन रहे हो लोगों, अहमास को शिकस्त दी गई। इतनी बुरी तरह, इतनी चालें इकट्ठी पलटने वाला कौन है? तुम जो कोई भी हो, आज के दुश्मनों की फहरिस्त में तुम्हारा अव्वल नंबर है, अव्वल। वो इस सफ़ेद कसरती बाजू से बहते सुर्ख रंग के खून की नदी को देखकर बहके लहजे में बोला, सर। इसकी पुश्त पर घबराई सी आवाज़ बेदार हुई। खून रंग आंखें लिए वो पलटा था। सामने ही फटे धूल से अटे कुर्ते और ज़ख्मी चेहरे के साथ खड़े ईगल को देखकर इसके जिस्म में खून के बजाय शरारे दौड़ने लगे। डेक कहाँ है? बेकरारी और बेताबी से अहमाज इसकी जानिब बढ़ा था। ईगल का चेहरा जर्द पड़ गया, लब गोया सिल गए, बोलने से इनकार करने लगे। ईगल बेबस खड़ा रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, डेक कहाँ है? वो मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा? यू बास्टर, टेल मी वेयर इज डेक। अहमाज ने तैश में झंझोड़ते इसके ज़ख्मी चेहरे पर एक पंच रसीद किया। ज़बरदस्त वार पर ईगल लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे खिसक चुका था। डेक और शेर दिल मर गया। ईगल ने सही मानियों में अहमाज पर बमबारी की। शट अप, शट अप, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अगर तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहा तो। अहमाज ने इसे गिरबान से जकड़कर फिर अपने मुकाबिल किया था। कुर्ता चढ़ की आवाज़ पैदा करता मज़ीद उधड़ गया था। सर, मेरा यकीन करें, वो दोनों बम चेक करने गए थे वहाँ। ईगल ने धीरे धीरे बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुमने किया है, और कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा? सब तुम ही जानते थे। नया बंदा भी तुम ही हो। बताओ मुझे किसने भेजा है तुम्हें? तुम कौन हो? आज बोलता जा रहा था, मुक्कों की बरसात करता जा रहा था। ईगल गिर जाता, वो फिर भी इसे पकड़कर मुकाबिल करता और फिर एक जुमला बोलकर मुक्का रसीद करता। हम अगर गद्दार होता तो कभी आपकी इतनी मदद ना करता साहब। हम खुद ज़ख्मी हैं, हमको खुद इतना चोट आया है। ईगल रोहानसा सा होता अपनी सफाई पेश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूँगा? खोलो इसे, खोलो, तुम्हारी ड्रामेबाजी अभी ख़त्म करता हूँ मैं। अहमाज ने इसकी बाजू पर लिपटी पट्टी खींच कर खोली। दर्द और कर्ब के मारे ईगल की चीख निकल गई थी। इसके शाने से नीचे बहुत ज़्यादा कट लगे थे। सीधे सीधा गोश्त उभरता दिख रहा था। बहुत गहरा जख्म था। अहमाज चंद पल को शश्त रह गया। सफ़ेद लंबी पट्टी दूर फेंकी और सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। कितने गार्ड सही और सलामत वापस आए हैं? काफ़ी देर बाद इसने मध्यम आवाज़ में दरियाफ्त किया था। 13। ईगल की आवाज़ भी हल्की थी। आउट। अहमाज यूं ही सर थामे इसकी तरफ देखे बगैर सर्द आवाज़ में बोला, सर हम। ईगल एक कदम आगे बढ़ा। आउट। अहमाज ने धाड़ते हुए हाथ मारकर सोफे पर पड़े तमाम कुशन भी नीचे फेंक दिए। ईगल शिकस्ता कदमों से वापसी को मुड़ गया। गुड़िया उठ जाओ, शाबाश, मेडिसिन ले लो। साइका बेड पर चादर में लिपटे वजूद के पास ही बैठ गई। हाथ में 2 सफ़ेद रंग की गोलियां थाम रखी थी। गुड़िया, साइका ने चादर से झांकते इसके चेहरे पर शहद रंग उलझे रेशम जैसे बालों को हटाया। पेशानी वाज़ेह हुई तो हाथ रखकर जांचा। हाय अल्लाह, इसका तो बुखार ही अभी तक उतरने का नाम नहीं ले रहा। साइका ने तड़प कर हाथ उठाया। इसे महसूस हुआ जैसे अनजाने में आतिश को छेड़ बैठी हो। इसी असना में दादो भी हाथ में तस्बीह थामे मुंह में ही कुछ पड़ती अंदर दाखिल हुई। नीलम के पास आ रुकी और थोड़ा सा आगे झुककर इस पर फूंक मार दी। फिर तस्बीह को चूमती साइका की जानिब मुतवज्जा हुई। दवा दी बच्ची को? दादो, इसी के लिए ही तो उठा रही हूँ, मगर बेहाल पड़ी है। ये तो 2-3 दिन हो चुके हैं हादसे को। अब तक तो स्टूडेंट रीटेस्ट की भी तैयारियां शुरू कर चुके होंगे, और ये है कि खौफ की लपेट से ही बाहर आने का नाम नहीं ले रही। हद दर्जा कमज़ोर दिल वाक़या हुई है ये तो। साइका ने मुतफक्र होते कहा, अरे हट, तुझे टेस्ट की पड़ी है? यहाँ बच्ची मर रही है। हट, ला दवा दे। दादो साइकिल को डपटती इसे उठाकर खुद इसकी जगह बैठ गई। साइका ने गोलियां इन्हें थमा दी और खुद साइड टेबल पर पड़े जग से पानी डालने लगी। नीलम, मेरा बच्चा, उठ, दवा ले ले। दादू ने इसे ज़बरदस्ती बाजू से थाम कर बिठाया।
वो मदहोश सी उठ बैठी थी। दवा लेकर पानी के चंद घूंट गले में उतारते फिर लेट गई। दादो ताई की कॉल आई थी, बता रही थी कि आहिल अब ठीक होता जा रहा है। खड़े होने में कुछ दुश्वारी पेश आती है, जिसका इलाज फिजियोथेरेपिस्ट के ज़रिए शुरू करवा दिया है। 1 माह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साइका इनके हाथ से गिलास थाम कर वापस रख चुकी थी। अल्लाह ताला करम करे, ये तो अच्छी खबर सुनाई तूने। चलो मैं ज़ोहर अदा कर लूँ, तू बच्ची के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना दे। दादो घुटने पर जोर देती उठ गई। जी दादो, मैं बस इसी काम के लिए जा रही थी। साइका इनका हाथ थामते उतरने में मदद देने लगी। सर, मेजर आस सिविल ड्रेस में आम से हुलिये में अंदर दाखिल हुआ। यस कम इन मेजर आस। वो धीमी सी मुस्कान के साथ इसे अंदर आने की इजाज़त दे चुके थे। साथ ही साथ हाथ में मौजूद भारी नीले रंग की फाइल मेज़ पर रख दी। सर डेक। इसका अंदाज सवालिया और बेचैन सा था। ढीली ढाली नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बहुत उजलत में दिखाई दे रहा था। डेक को अंडरग्राउंड रखा गया है, वो संजीदगी से बोले। आस पलटने लगा था जब ऑफिसर की आवाज़ पर इसने ठहरना पड़ा। आस बेटा, नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दिमाग को फ्रेश रखने और होशियार रहने को। वो इसकी आंखों में सुर्ख डोरे देख चुके थे। वो भी इनकी बात समझ गया था। सर एहमास का पहरा मुझ पर मज़ीद बढ़ गया है, शक हो चुका है उसे मुझ पे। ऐसे में नींद की परवाह किसे है। वो स्लीव फोल्ड करता आखिर में साइड स्माइल पास कर गया। तो क्या उसने तुम्हें ऑफ़र नहीं दी? वो पुरसोच अंदाज में बोले। अभी तक तो नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मज़ीद डिटेल का रिपोर्ट में दूंगा। वो मुसाफिर के लिए आगे बढ़ा। बेस्ट ऑफ लक। ऑफिसर ने हौसला अफजा अंदाज अपनाया। मेजर आस मुरव्वतन मुस्कुराया था। बाहर खड़े एक आदमी से इसने चाबियां ली। वो आधे रास्ते सेल तक मेजर आस के साथ चलता रहा, फिर वापस मुड़ गया। मेजर आस मजबूत कदम उठाता अंडरग्राउंड अहाते में दाखिल हो रहा था। सीढ़ियों पर इसके कदमों की मखसूस आवाज़ कुछ बुलंद होती गई। अंदर गुप अंधेरा था, हर चीज़ को अपने अंदर समो लेने वाला अंधेरा। हेलो डेक। लकड़ी की कुर्सी पर दोनों हाथ हैंडल के साथ मोटी सी रस्सी से जकड़े और दोनों पैर भी कुर्सी की टांगों के साथ बांध रखे थे। इसका सर झुका हुआ था, लड़खा हुआ था। मेजर आस को काफ़ी देर तक खामोशी का सामना करना पड़ा। वो आगे बढ़ा और डेक का चेहरा थोड़ी से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। होश में आओ डेक, तुम्हें अभी बहुत सारे सवालात के जवाबात देने हैं। डेक के जख्मी चेहरे पर एक मुक्का रसीद किया। आह करा कर इसने मंदी मंदी आंखें खोली। आस आलम की तरफ न देख सका। इसमें सकत ना थी देखने की। मेजर आस आलम के ऑर्डर पर इसे 3 रोज़ से भूखा प्यासा रखा गया था। आस आलम ने कुछ फासले पर पड़ी पानी की बाल्टी से एक डब्बा भरा और पूरे प्रेशर से डेक के मुंह पर फेंका। वो हड़बड़ा सा गया था, फिर खांसने लगा। खांस खांस कर वो दोहरा होता जा रहा था। होश में आ गए हो तो असल बात की तरफ आते हैं। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आस आलम एक और कुर्सी घसीट कर इससे 1 फुट के फासले पर बैठ गया। वो कुर्सी मोड़कर इसकी बैक डेक की तरफ किए, दोनों तरफ से टांगे निकाल कर बैठ गया और थोड़ी चेयर की बैक पर टिकाए डेक को सर्द निगाहों से घूरा। बताओ मिनहाज की सऊदीया में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? भारत और अमेरिका में भी। बोलो। डेक को करहाने और सर झटकने में मसरूफ़ देखकर वो धाड़ा, मगर वहाँ तब भी खामोशी बरकरार ही रही थी। डेक डियर, क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो? मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। अगर तुम शराफत से एहमास के मुतालिक तमाम राज उगल दोगे तो आसानी से मारे जाओगे, वरना वरना तड़पा तड़पा कर मारूंगा और मार मार कर जिंदा करूंगा। तुम्हारी रूह तक पर आबले पड़ जाएंगे। वो गजबनाक लहजे में बोला। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मार दो मुझे। डेक की बड़बड़ाहट बहुत हल्की थी, सर भी एक जानिब लटका हुआ था। बात के अख्ताम पर वो फिर से खांसना शुरू हो गया। तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा? पागल नजर आता हूँ मैं? आस तैश में खड़ा हुआ, साथ ही मुक्कों की बरसात इसके चेहरे और पेट पर की। डेक खून उगलता दर्द से कराहता चीखने लगा था। एक मेजर के ज़बरदस्त पंच पर इसकी हालत बदतर हो चुकी थी। तुम्हें बताना पड़ेगा डेक, वरना तुम मुझे अपने साथ वहशियाना सलूक पर मजबूर कर रहे हो। आस का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। वो मेरी बेटी को मार देगा। डेक फूली सांसों और खांसने के दरमियान बोला। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ हकीकत सुननी है। मिनहाज इसहाक की हकीकत। वो चिल्लाया और पास पड़ी लोहे की राड उठाकर डेक के जख्मी कंधों पर वार किया। इसकी चीखें सेल की दीवार से टकरा टकरा कर वापस आ रही थीं। चंद पल का तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद वो फिर होशो हिरत से बेगाना हो चुका था। आंखें खोलो डेक। इसने पानी का एक और डब्बा इसके मुंह पर उछाला। फिर एक और सीमेंट के फर्श पर खून और पानी की मिलकर नदी सी बह निकली, मगर डेक हल्की सी आंखें खोलकर फिर मौन चुका था। आह
میجر آس عالم نے چیخ کر ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر رسید کرتے غصہ نکالا۔ ڈیک آگے کو ہوتا پھر کرسی کے بیک پر لٹکے چہرے کے ساتھ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میجر آس کرسی کو ٹھوکر مارتا باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے آدمی نے مضبوط لوہے کے دروازے پر موٹے موٹے تالے ڈال دیے۔ گارڈ نے اندر جانے سے منع کر دیا۔ آج وہ 3 دن بعد ایماز سے ملنے آیا تھا۔ ڈیک نے اسے چند کام سونپ رکھے تھے، اس کی تکمیل کی اطلاع دینے وہ حاضر ہوا تھا، مگر ایماز کی طرف سے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ باہر انتظار کرنے کے بعد اسے اندر بلا لیا گیا تھا۔ اب تو اسے ہال کا راستہ یاد ہو چکا تھا، ورنہ اتنے بڑے پلازے کی ہر منزل چیک کرنا پڑتی تھی۔ وہ ہال کے سرے پر کھڑا تھا، اپنے مخصوص حلیے میں، سامنے ہی سب سے اونچے سنگل صوفے پر ایماز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک ہاتھ بیک پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ آؤ ایگل، اندر آؤ، کم ان۔ منہاج کی آواز پر وہ حیران ہوتا اندر کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ بوٹوں کی ٹک ٹک ہارڈ ووڈ فرش پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایماز اپنے ٹانگ جھلاتا اسے آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ بڑے صوفوں پر 5-6 افراد بیٹھے تھے، ان میں سے 3 عربی رومال سر پر لپیٹے سفید ٹخنوں تک کرتے پہنے تھے جن کے چاک سلے ہوئے تھے۔ بیٹھو، ایماز نے اسے اپنی دائیں جانب بڑے صوفے پر بیٹھنے کا کہا، جہاں ایک 22-23 سال کا لڑکا پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور ایک 40 کے لگ بھگ اسی لباس کو زیر تن کیے۔ گول میزوں میں لگے صوفے، شیشے کی دیواریں، مہنگی پینٹنگز، روئی جیسا قالین، جگہ جگہ بچھے میٹ، گول بڑی موٹے شیشے کی اسٹائلش میزیں، عربی صلاحیوں سے ڈیکوریٹڈ، یہ حال بہت حسین تھا۔ یہ ایگل ہے، ہیروئن، کوکین، آئس اوپییم، بھنگم، ٹرائکولائزر کی اسمگلنگ سنبھالتا ہے۔ ڈیک نے یہ سب کام اس کے ذمہ لگایا تھا، اب ان میں سے تم ایک اس کا پارٹنر بنا دو۔ منہاج نے ان تینوں عربیوں میں سے درمیان میں بیٹھے ان کے گروپ لیڈر سے کہا۔ اس نے ایگل کو سر تا پیر دیکھ کر فقط سر ہلایا۔ یہ گروپ سعودیہ سے آیا ہے، اب ہمارے ساتھ یہیں رہے گا، اور یہ امریکہ سے، اس نے ایگل سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایماز کو دیکھتے کہا۔ چلو اب تم جا سکتے ہو۔ ایگل کو جانے کا حکم دیا گیا۔ ہم مال کا بتانے آیا تھا۔ ایگل مزید بولنے لگا تھا جب ایماز نے ٹانگ نیچے لٹکائی اور دونوں گھٹنوں پر بازو ٹکائے ہلکا سا آگے جھکا۔ تمہیں میں نے کہا جاؤ۔ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ ایگل کو گھڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا سر، وہ دھیما سا بولتا وہاں موجود ہر شخص کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا نکل گیا۔ تم سب اپنے اپنے حلیے بدلو اور ڈیکنگ سٹارٹ کر دو، اسلحے کا کام تم کرو گے، 40 سالہ امریکن سے کہا۔ اینڈ یو آر مائی رائٹ ہینڈ مائی فرینڈ۔ عربی گروپ لیڈر کو دیکھ کر انابی ہونٹوں کو پھیلاتے ایماز جوش سے اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا۔ مقابل کا جوش و خروش اس سے بھی زیادہ تھا۔ حبیب، ان میں سے جو تم کو بہتر لگے اسے ایگل کے ساتھ شامل کر دو۔ ایماز نے اس سے الگ ہوتے 2 30-32 کی عمر کے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا۔ حرب کرے گا ایگل کے ساتھ کام اور صابر ہمارے ساتھ، حبیب نے فیصلہ سنایا۔ ہر روم، ہر کونا چیک کرو، کہیں بھی کوئی خفیہ کیمرے نصب نہ ہوں تو بتاؤ کون ہے جو میری پلاننگ سے واقف ہو چکا ہے۔ ایماز نے کم عمر امریکی لڑکے سے کہا جسے چند دن کے لیے اسی کام کے لیے بلایا گیا تھا۔ ڈیجیٹل لاکس توڑنے لگانے کا ماہر، خفیہ کیمروں کو بے نقاب کرنا، ان پر سے لگانے والے کے فنگر پرنٹس لینا اور مائکرو کیمراز ایڈجسٹ کرنا، اکاؤنٹس ہیک کرنا، پروفائل ڈیٹا جمع کرنا، یہ سب اس لڑکے کے بائیں ہاتھ کے کام تھے۔ میورک، تم میرے ساتھ اسٹڈی میں آؤ، منہاج کہتے ساتھ کوٹ کا بٹن لگاتا ہال سے نکلنے لگا۔ میورک بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ 1 ہفتے بعد آپ ہی ہم چھت پر جا رہے ہیں، وہیں لے آئیے گا چائے۔ نیلم 2 موٹی موٹی کتابیں اٹھائے، پین تھامے، کچھ رف پیپرز لیے سیڑھیاں چڑھتی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا۔ سائیکا کی بھی چلاتی آواز آئی تھی۔ اوپر پہنچ کر چارپائی پر کتابیں رکھی اس نے سہانی شام کا منظر دیکھا۔ 2 دن قبل اس کا بخار پوری طرح سے اتر چکا تھا، مگر خوف بتدریج قائم تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر میں جھانکنے کے لیے پاس پڑی اینٹ اپنے نازک گلابی ہوتے ہاتھوں سے بمشکل اٹھائی۔ آہ کی آواز کے ساتھ اینٹ نیچے رکھی اور سرخ ہوتی لمبی مرہوتی انگلیاں دیکھی۔ ان پر پھونک مارتی وہ اینٹ کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ نیچے جھانکا جہاں ٹائیگر سفید ڈھیلی سلیپ لیس شرٹ میں پش اپ لگا رہا تھا۔ یہ بھی کوئی وقت ہے ایکسرسائز کرنے کا؟ نیلم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی چھت پر کچھ تلاشنے کے انداز میں نظر دوڑائی، پھر اینٹ سے نیچے اتر کر 2-3 بھجری کے ٹکڑے اٹھائے اور پھر سابقہ جگہ پر آ ٹھہری۔ ایک آنکھ بند کیے اس نے چھوٹے سے کنکر سے نشانہ لیا جو ٹھیک ٹائیگر کی کمر پر جا لگا۔ نوکیلا کنکر دور سے پھینکنے پر بڑی زور سے چبھا تھا۔
کمر پر ہاتھ مارتا وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ اب نظر آس پاس کی چھتوں پر یہ کارروائی کرنے والے فرد کو تلاشنے لگی تھی، جب اس کی نظر ہلکے نارنجی آنچل پر پڑی اور پھر اس سے ہوتی ہوئی میدے کی رنگت اور سبز آنکھوں والی گڑیا پر ٹھہر گئی۔ نیلم نے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں گم ہو گیا۔ نیلم نے ایک اور کنکر مارا، مگر اب کی بار وہ نشانے پر نہیں لگا تھا۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے جوگرز ایک ہاتھ میں تھامے وہ نیچے جانے لگا تھا جب نیلم بے اختیار چلا اٹھی، پلیز رک جاؤ۔ اس کی آواز ٹائیگر کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، نیلم بھی اس کی ہی جانب دیکھ رہی تھی، التجا کرتی آنکھوں سے رک جانے کی فریاد کرتی۔ اس کی نگاہیں اس سرد مزاج شخص کے چہرے کا والہانہ طواف کر رہی تھیں۔ گڑیا، سائیکا کی آواز پر وہ فوراً ہوش میں آتی پلٹی تھی۔ جی آپی۔ اس نے ڈش تھامے چارپائی کے پاس کھڑی سائیکا کو دیکھا۔ یہ کتابیں ہٹاؤ اپنی، کیا پھیلاوا ڈال رکھا ہے، مجھے ڈش رکھنی ہے۔ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر اس نے فوراً اینٹ پر سے چھلانگ مارتے سارے پیپرز اور کتابیں سمیٹیں۔ کیا جانک رہی تھی؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ نیلم انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ سائیکا نے اسے گھورا اور پھر دوسری چھت پر دیکھنے لگی جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ چلو آؤ، چائے پیو اور پڑھائی کرو، کل ری ٹیسٹ ہے تمہارا، اور تمہیں تانکا جھانکی سے ہی فرصت نہیں۔ وہ ڈپٹنے کے انداز میں بولتی چارپائی پر آ بیٹھی۔ جی، وہ بھی منمناتے ہوئے کتاب کھول چکی تھی۔